आमका नका भूमिपुत्र आमका नका आमका नका आमका नका भूमिपुत्र आमका नका आमका नका आमका नका भूमिपुत्र आमका नका आमका नका आमका नका भूमिपुत्र आमका नका म्हणून बरं शंख मारतात गेलो मला बेल मला करियर स्टार्ट ना आज तुम्ही चोयला ज्या पद्धतीन या बीजेपी सरकार ही हुकुमशाही दादागिरी गोंयकारा विरुद्ध जे बिल हाडपाचो प्रयत्न आमी केला आणि पास केला डिस्पाइट वी हॅव्हिंग आवर ऑब्जेक्शन इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह मॅटर आणि सरकारा कडेन म्हाका दिसता कसलेच रिकॉर्ड ना आणि हे भूमिपुत्र 2.0 पहिले हाडपाचे प्रयत्न जाल्ले इन द लास्ट असेंब्ली सेशन लास्ट टर्म आज जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता दूख जाता वाय इज दीस डन इन सच अ हरीड मॅनर सडनली विथ देअर ब्रूट मेजॉरिटी नॉट रिस्पेक्टिंग द व्ह्यूज ऑफ द ऑपोजिशन खास करून हे कोमदादीचे जे लॉ हा हे ओरिजिनल आमगेले गांवकारी भाव एक सिस्टम पडे हा पाड घालपाचो प्रयत्न बेसिकली दिस इज being done not in the interest of Goa. So all of us today protested and I believe it is for every Goenkar today to know how under this brute majority number of 33 and the people are watching everyone, all the 40 legislators here, because this is playing with our original Goenkar point, the rights that we have today hoina hoi prayatna jata under the banner of just appeasing certain sections of the crowd and boycotting Goan. So amche ek firm stand ashille ki we are against this bill and all of us sagle ami ektai zale to make sure and we try to convince the sabhapati also हे सगळ्याक लागता बट हे अपीजमेंट जे जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय and खास करून आज ज्या पद्धतीन एक लोकशाही जेन्ना एक बरें डिबेट जावपाक दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डिबेट सो वी वेंट एज अ राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी विल प्रोटेस्ट इन द फ्युचर. सगळ्यांनी पळयला आसतलें की आयचे जे बिल आसा ते बिल जे हाडले तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम जो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून थेयल्लो आनी कितलींशीं वर्सां म्हणल्यार हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो पुर्तुगीज येयले पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयान राज केले आनी पोर्चुगेजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नाव चेंज करून कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद हाडली आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जाले तो सिस्टम तसोच उरलो तो कित्याक लागून आसले गांवकार म्हटल्यार कोण जे आमचे जाणट्यांनी आमचो तो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो आमच्या फुडली जनरेशनाक तो जागो मेळचो दोंगर आसली शेतां आसली भाटां आसली हे सगळे राखून दवरिल्ले आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता गोंयकारांक हे दिता जागे दिता धंदो दिता कामां दिता आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकारा कडेन डिफायन करपाक जालो ना जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेझोल्युशन घातलेले त्या रेझोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डेफिनेशन पयलींच्यान आसा आनी हे तेणेन डेफिनेशन रीड करून सांगले तेणें सांगले की जे कायद्या प्रमाणे जो सेक्शन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा तशेंच आमचो कॉमन सिव्हिल कोडान आसा हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा आनी हे जेन्ना तेणें सांगले तेणें मान्य करून घेतले की डेफिनेशन आमी एकूच मागलेले आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेव्हेन्यू एक्ट आसले तेजेरूय तेंच्यानी अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय मागलेले की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो तांकां हो हक्क दिवचो कारण ह्या आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या आमच्या भुरग्यांक फुडले मेळटली म्हणून मात आयज कितें जालां आयज गोंयभरान तुम्ही पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ल्यो आसा तुम्ही पळयला कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरान जाल्या
आणि हेंका आयज लिगलायज करपाक, ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला. आणि मेन म्हटल्यार आयज तुम्ही पळयता गोंयभरान आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना. तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार गोंयकार गोंयकार, तेणे म्हटलें की 95% गोंयकारांक लावून दिता. आता 95% गोंयकार कोण, तेजी डेफिनेशन कितें आणि खंय आसा ते गोंयकार, तेंची जो सर्वे आसा तुम्ही केला, डेटा आसा तो केला, कांयच करूंक ना. हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो, एलक्यू मागलेले हांवें की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुलदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान. हेजो डेटा कांयच ना. झिरो. गोंयकार कितले आसा, भायले कितले आसा तितून हेजो डेटा कांयच ना. आणि सरकार म्हणटा की 95% खंयच्या आधाराचेर म्हणटा. 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटले ते फावट, ते खंयच्या आधाराचेर. सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला, झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, फुडें इलेक्शन लागीं पावला. हे इलेक्शनाचे जो तकलेन घातला, जसो पयलो भुमिपुत्र बिल जे हाडलेले तशेंच सेम थिंग हे केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा. ही गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करूं शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून, ते डेफिनेशन लायिल्लें नाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटलें म्हणून. आतां हांगा अशें जाल्लें आसा, आयज ते भायरसून येयल्या, कर्नाटका, UP, बिहार, खंयच्यान येयल्या, तेंच्यांनी जागे हटले. आनी आज गोंयचे अन्याय, आज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुम्ही पळयता आसतले, तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिता, तुमकां एक 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना, तुमचे कडेन कापासीटी आसा. आयज हेंच्यांनी जागो हाडयलो. आयज जागो हाडून ते आपणाची घरां लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट हाडलें फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी आमचे घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचे घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटलें की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेळल्या ती गोंयकार न्हू, हे भायले आसा, मॅक्सिमम भायले आसा. आता तो 95 आंकडो जो आसा, हांव तुमकां सांगूंक सोदता 95% भायले आसतले, 5% गोंयकार आसतले. सो हे जे तांकां आयज गिफ्ट जे आसा ते ह्या मुखेलमंत्र्यान दिल्ले आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान दिल्ले आसा. आनी तुमी पळयला जे कशे बोवाळ मारताले, जे रुलिंगान जितले आमदार आसा कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय, इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक. आणि ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचें होच षडयंत्र आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, तुमी जागे जावपाची गरज आसा, तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी अशें समज चल्ले जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा, हे भायल्यांक समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटात 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटात ते कशे डिफायन करतले. कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुम्ही जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता, 2014 येयलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो, आपूण रेजिडंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आनी तो जागो आसा तो हडप करतलो, एन्क्रोच करतलो आनी तो घेतलो. आनी हांगा फुडें तेका ट्रॅक करतलो. ते सिस्टम कितें आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूंक शकता, तेंचेर एक्शन घेतलो. आता कितल्योश्यो कंप्लेनी हेजे पयलो आसा, तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लो ना. आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा, कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना, कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. सो हेजो कांयच जावपाचो ना. हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता. आज आमी चोयलां भितर कितें जालें तें. हांव कारांबोली कुमदादीचोय प्रेसिडेंट आनी एक प्रेसिडेंट जावन आमकां खबर आहा की आज कितें जाता तें आमगे कुमदादी भाटांचेर. पूण आज हो सरकार कुमदाद म्हणटाय तेका बायपास केला. आज हे कुमदादीक तेणें कांयच एक हक मुळो दिलो ना. आनी एक एग्जाम्पल असो, भाट मुखार रेव्हेन्यू मिनिस्टर आले, आमी वचोन तितून इल्लीगल घर बांदताय रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे भाटान आनी आमी रावताय. प्रमोद सावंत येता आनी म्हणटा की आपण ते रेग्युलरायज करता आनी कोणागे परमिशन घेवपा जाय, रेव्हेन्यू मिनिस्टरागे परमिशन घेवपा नाका. सो हे भाशेन परिस्थिती आज. सो कुमदादी गेले परमिशन मागना आसतना आज हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरले. पूण हे ब्लफ मारपा खबर, जे भाशेन 16B हाडून लोकांकडे इन्व्हेस्टरांकडे पयशे गेले तेच भाशेन आता हे रेग्युलरायज कोताय म्हणून 300 स्क्वेअर मिटर जे जे लोक रावताय, धाकटे झोपडपट्ट्यो घेवन रावले आनी हडप केल्ले कुमदादी जमीन, तांकां हे सगळ्यांक पयशे एकठांय कोतले. आनी जेन्ना हे कोर्टां वचोन कोर्ट भायर उडयतले, बिकॉज दिस इज बॅड इन लॉ, दिस बिल इज बॅड इन लॉ, इट हॅज टू बी थ्रोन आउट अँड इट विल बी थ्रोन आउट इन कोर्ट. कुमदादी गेली जमीन कुमदाद दोग रावतली, आमगे कोणागेले भाटां येवन कोणू रावलो आनी दुसरे मनशान सांगले ते रेग्युलायज करतून आम कोण रावतले ना. ते भाशेन कुमदाद इज द ओनर ऑफ दिस लँड. कुमदाद इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू कोर्ट अँड वेन दे गो टू कोर्ट ऑल ते पयशे जे हे घेताय ते 300 स्क्वेअर मिटराचे हे सगळे लोकां आज होणा घालपाचो वेपार. भूमिपुत्रा हाडले तेच भाशेन हे भूमिपुत्रा रिव्हिजन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आज गोंयकारांक एकूच सांगूंक सोदताय, हेंगेले ट्रॅपां पडनाकाय, कोण हेंगेले हे रेग्युलरायज करपा मुखार सरनाकाय, कित्याक तुमगेले पयशे वयतले. गोंयकार कोण मुखार सरनाकाय, रावाय टील द टायम वी अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन. कित्याक हो फुटींग मान आज हे बील पास केलो
कितकोन बिहेवियर तेगे तुमचो चोयलो आहा. आम फकत 7 जाण आहले आनी 33 जाण सगळे आसोन द वे दे बिहेव आज अशें दिसता की आख्खी जमीन जी आहा ती आज हडप करून उडोवपा सोदताय. गव्हर्मेंटाके जमीन जावं कुमदादीके जमीन जावं हे सगळ्यांगेले जमीन आज इकून काबार करूं सोदताय. आनी हो प्रयत्न बॅकडोर एंट्री की आनी 1-2 वर्सांनी कोणूय समज भितर येता येवन रावता आनी तेंकी भाट जरी तरी कुमदादी आहाय हे भाशेन रेग्युलरायज करून ही भाटां हिंगपाची ही खबर. वी आर स्ट्रॉंगली ओपोजिंग दिस. आनी हांव गोंयकारां कडेन मागोता सगळ्यां कडेन मागोता की तुमी हेंगेले भानगडी वचनाकाय 16 दिया जे भाशेन कन्वर्जना सगळ्यांगेले पयशे आटकोन उलय तेच भाशेन आतां हे रेग्युलरायजेशन जे कोण तुमी पयशे घातले तुमगे पयशे फडटले आनी तुमकां पयशे परतून येवपा ना. नमस्कार. पयलीं सद्याक गोंयकारांनी जाण जावपा जाय की दीस इज वी आर इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी आम गोंयकार आमदार म्हूण आज आम गोंयच्या लोकांक हे असेंब्लीन धाडय आनी आज जे बील हाडा म्हाका दिसता इट इज टोटली बॅड इन लॉ. आनी ह्या सरकार जो बीजेपी सरकार आहा इज ओनली प्रमोटींग इलिगॅलिटी. हे जे म्हाका दिसता हालीं कोणूय येतलो घर बांदतलो आनी आतां दीस वील गिव मोर पावर टू द पंचायत. 2014 समज तर 2020 घर बांदिल्ले हाल सेक्रेटरीक दोतोले हाऊस नंबर हाऊसेस घेतले 2010चे आनी ते आपणाक लिगल 2014 असो म्हणटाले. सो म्हाका दिसता इट इज बॅड इन लॉ. सो आमडे टू टेक इट बॅक अँड वी विल डेफिनेटली फायट इट बॅक. आमका नाका भूमिपुत्र 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 आमका नाका. फटयले रे फटयले गोंयकारांक फटयले गोंयकारांक फटयले गोंयकारांक फटयले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले लुटले रे लुटले गोंयकारांक लुटले. तुम्ही पळयला आसतले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हांवें सांगलां कायदो हाडटात तेन्ना कोणा बऱ्या पासत हाडटात तेन्ना आमी आसात सपोर्ट करपाक म्हूण हो कायदो हाडलो तो लोकांक फोनाक घालपाक आनी गोंयकारांक कसलो फायदो नासतलो. आनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2 वाचले आनी कितले आहात म्हण फकत 2 वाचले आनी 5 तारखेर ऑगस्टाचे हिमाचल प्रदेशाचे जजमेंट आसा तोय वाचलो रेलेवंट पॅराग्राफ्स. आतां सांगले ते प्रमाणे ओनर आसा तेन्ना ओनराक एक कन्सेंट ना जाल्यार तो कायदो कोलॅप्स जातलो. म्हणलें हांव भाटकार हांव मुगे बाट विकूं सोदतां तुजें गान घालूं जायना सांगूं जाता म्हाका वीक तुजें जजमेंट म्हजें रोयट असो जायना सांगपाक ना कलेक्टर ऑर्डर पास करलो तूं विकूंक पडटलो कांय ना. तेजेरूय कायदो पडलो. आमी सजेशन केल्लें पूण तेंगे कन्सेंट घेवपाक आनी कन्सेंट घेवन सगळें लिगल जावपाचें. पण कायदो हाडलो त्या प्रमाणे कोलॅप्स जातलो. आतां हांव सांगता आमी कित्याक भुमिपुत्रा कायदो हाडलो म्हणून सेकंड भुमिपुत्र तुमी एक्सप्लेन करला कितले गोंयकारांक फायदो जातलो ते चोय. पयले हे कायद्यान एक प्रोविजन आसा द ऑथोरायज्ड ऑफिसर शाल रिवोक द ऑर्डर पास्ड अंडर क्लॉज 1 and upon such revocation the land regularized or allotted if any shall stand reverted to the comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for a term of 2 years. आता बोलले रिवोक करू जाता if it is found that the applicant has obtained an order of regularization on the basis of a false declaration or document. At false declaration, false statement. आता दाखवता कोण applicant. Applicant means landless person, but तुका घर ना, तुका जमीन ना, who has constructed a dwelling house before the 28th day of February 2014 on the land belonging to the comunidad, without such land being lawfully granted to him as the provision of this code, and who has been a resident of Goa for a period not less than 15 years. Important, 15 years. Immediately preceding the said date, and includes his family members in case of his death, but does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment or undivided share in ancestral property which on the date of making application has been separately allotted.
म्हणलोले आता तुका आता जमीन आहा जाल्यार तूं जाणा कितले लोक दुसरे गांवासान दुसरे गांवांत येयले, एक गांवासान दुसरे गांव आयले, घर बांदले, पूण ते अजून घोणसाक घारा वयतात, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. लार्ज नंबर आमगे गोंयकाराचे ओरिजिनल घर दुसरे गांवांत आसात आनी हूंय आसात. हे आमचे गोंयकार खबर ना कित्याक दे वील नॉट बी एबल टू अप्लाय. आता कोण उरलो 15 इयर्स कोण उरलो तो पोती घेवन येयलो, तो पोटलो घेवन येयलो, तो गोंयकार जालो, तो ओनर जालो आनी आमगे गोंयकार मेलो. आनी एक पदार आसा हिंगा फॅमिली मेंबर मीन्स द एप्लिकंट स्पाउस, सन, अनमॅरीड डॉटर एंड इन्क्लूड्स ग्रँडसन, विडोड डॉटर एंड विडोड ग्रँडडॉटर. इतले वायट केले. तुगे चल्याको आसा जाल्यार, तुगे नात्याको आसा जाल्यार पासून जमीन गेलो. सो वॉट वील हॅपन, आयज पासून मेळ्ळें जाल्यार तुका ते एप्लिकेशन करतले, मागीर ऑथोरायज्ड ऑफिसर येतलो, कॅन्सल करतलो आनी वयल्यान तो जेलीन बसतलो. सो दीस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, आमी जाणा आमी दाखयला हो कायदो कोर्टान सस्टेन जाचना. कोर्टान पडलो जाल्यार लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जातले. तूं आयज एप्लिकेशन दितले, पयशे भरतले, आशेन रावतले की ते आमचे जातले, रेग्युलर जातले. ते पेटिशन घातले, कम्युनिटात सगळे पेटिशन गावपाक रेडी आसात, तुमी वाचतात डेली पेपराचेर. ते रावतले, पेटिशन घातले आनी तुमगे बॉन्ड जायना जाल्यार तुमगे कंप्लीट जातले. एक फाटी कोर्स जालो, तेंको लिस्ट आसता, लिस्ट कोणान एप्लाय केला, तुमी मानून घेतात आमी इलिगल म्हणून, तुमी एप्लिकेशन करता रेग्युलरायजेशन करपाक आनी तुमगेले मागीर सगळे एक प्लॅटरान एक भशेन वयतले तुमचे. दीस इज नथींग बट अ टायम बॉम्ब. वयतले, दे वील गो होम. हो सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हो बीजेपी सरकाराचो एक डेस्परेट लास्ट मिनिट अटेम्प्ट वोट बँक पॉलिटिकल. तांकां खबर आहा की गोंयची जनता तांचेर कंप्लिटली तांचो वाज आयिल्लो आहा. लोकांक तांचो वीट आयला, हे चोर म्हणून फामाद जाला आनी ताचे खातीर ते आतां एक डेस्परेट अटेम्प्ट करून आपली वोट बँक राखपाक सोदतात. आतां ही वोट बँक राखतना येवन गोंयच्यो जमनी हाताळटाले. गोंयकार आनी गोंय आनी हो आमी करतले. म्हाका दिसता हे गांवकारी हो प्राचीन सिस्टम काबार करपाक आनी जमनी ज्यो गोंयकारांचो एकूच एसेट आमची लेगसी, आमचे दायज हे काबार करपाक तांणी लूट मारपाक हो कायदो हाडिल्लो आहा. हो गोंयकारांक गोंयकारपण विकपाचो कायदो हो लोकांच्या कोर्टान काबार जातलोच. कालुसान सांगला ते भशेन ते कोर्टानूय ते सस्टेन जावचे ना. आनी जे कोण अनसस्पेक्टींग मनीस आहा तांकां दिसता, तांच्या कानान हे घालूंक सोदतात, तांची मतां घेवन आनी तांचे पयशे घेवन तांकां फटोवंक सोदतात, त्या लोकांनी मात चतूर रावपाची गरज आहा. हे फुडें कांय वचपाचें ना. हे तांचे कडच्यान तांची मतांय घेतले आतां जिल्ला परिशद इलेक्शनाक, तांचे पयशेय खातले आनी लास्टाक तांकां कॅट जे हाजे पयलीं जाल्ले आहा. आमी हे गोंयकारां कडेन मागतात ते कसले गोंयकार, खंयचे गोंयकार, कोणूय जावं जे मतदार आहा तांणी चतूर रावपाची गरज आहा. हे तांच्या कानान घालपाचें एक लेजिस्लेशन, हे कानान घालपाचें एक बिल दादागिरी करून आपली काँग्रेसींतल्यान फोडून हाडिल्ल्या लोकांचे पक्षाचेर जे लोक आज जिखूंक शकना, तांणी देवाक फटयला. जे देवाक फटोवंक शकता ते लोकांक फटोवपाक टायम काडचे ना. ते लोकांक फटयतलेच. लोकांनी तांचेर एक तकलेन धरचें की हें जें बील हाडलां हें एक डेस्परेट कॅम्बी कशेंच ते आनी खंयच ते उरनात. जमीन पांयापणची ना जाल्ली आहा, हें हाडिल्लें आहा फटोवपाक. ताजो आमी ओपन सगळे
प्रायव्हेट बद्दल पीपल्स कोर्ट एज वेल एज द लीगल. जैसे हम बोलना थे आज बिल आला थे भूमिपुत्र 2 भूमिपुत्र 2 आम्ही फोन करपाक सोदता ऑर्गनायझेशन कशें तुमी पास केले तें जाणा फक्त आमी उलयल्या इन शॉर्ट म्हणपाक आता ऑनर कॉमदाद हे बिल हाडून कॉमदादीचेर एक ल्हान दवरलो आहा पास कोताक वय पुन्हा जाल्यार तुका माता आनी ही सगळी इलिगल आहा ती इस्लामाची अनलिगल हेच तेजी बिलाची मेन ते आहा ते हांव फकत ते दिना जाल्यार पासून हांव पास करता आनी तेंगे लिगलायज करता गुड नाईट. फोटो मार फोटो मार फोटो मार फोटो मार. सगळे तुम्ही हे फक्त पोगो ओपो म्हणून आम्ही लोकांक सांगता इवन तांच्या कानान जे घाला ते आम्ही घालतात ती हे तांच्या कानानूच पडपाचें आहा. आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका आमका नाका आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका आमका नाका आमका नाका भूमी